बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च माजी के तमाम तर लॉन्ग मार्चेस की निस्बत इंतहाई मुख्तलिफ होगा। ये लॉन्ग मार्च इतना मुख्तलिफ होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के चोटी के सियासी तजिया नगार इस लॉन्ग मार्च से 50 दिन पहले ही इसकी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। इसे उन्होंने कामयाब करार दे दिया है। अंदरूनी कहानी 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की खुलकर सामने आ चुकी कि 50 दिन पहले इस लॉन्ग मार्च से आगे चलकर क्या कुछ होने जा रहा है। पहली बड़ी डेवलपमेंट यह सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब इब्तदाई बातचीत के नतीजे में इब्तदाई सतह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर इमरान खान की रहाई के लिए उनके ट्रक पर उनके साथ सवार होने को तैयार हैं। कुछ शराइत हैं उनकी, उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर यकीन कर सकती है, उनके साथ चल सकती है, और क्या ऐसे माहौल के अंदर सुहेल खान आफरीदी, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास के साथ साथ मौलाना फजल रहमान जैसे सीनियर सियासतदान उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से। इस पर तफसीली रोशनी डालते हैं, लेकिन पहले कुछ बड़े सवालात हैं जिनके जवाबात आपके सामने रखने हैं। जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं इस लॉन्ग मार्च के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च के अंदर पहला बड़ा सवाल यह है कि मज़ीद कितनी सियासी जमातें इसके अंदर शामिल होंगी। क्या ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से किया जा रहा है? क्या 26 नवंबर को जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतहम्मिल हो सकती है कि तन तनहा सिर्फ एक सिंगल सियासी जमात वो लॉन्ग मार्च के लिए निकल खड़ी हो, या उनके साथ कुछ दीगर बुजुर्ग और सीनियर सियासतदानों का होना ज़रूरी है? कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस हवाले से रिवील हुई हैं। इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें कि ये लॉन्ग मार्च कितने दिनों का होगा, ये सवाल तो बाद में पैदा होता है। पहले ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब आएगा, या फिर ये लॉन्ग मार्च कुछ दीगर सियासी जमातों की शमूलियत के बाद रावलपिंडी की जानिब भी रुख कर सकता है, अडयाला जेल की जानिब भी जा सकता है। दूसरा बड़ा सवाल इस हवाले से ये है कि अगर ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आता है तो क्या फिर इसकी मंजिल इस्लामाबाद का डी चौक होगा या कोई और मंजिल होगी जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके, वफाकी हुकूमत के साथ साथ मुक़्तदरा के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके? कौन सी जगह ऐसी हो सकती है? और फिर यह सवाल भी है कि क्या ये लॉन्ग मार्च धरने के अंदर बदल सकता है, और अगर ये धरने के अंदर बदला तो ये धरना कितने दिन जारी रहेगा? उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या हैं? क्या मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास ये चाहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इस लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया जाए, इसको धरने के अंदर बदला जाए, उसके बाद 3 से 4 हफ्ते इस्लामाबाद में क़याम किया जाए और उसके बाद फिर दबाव बढ़ाया जाए? इससे पहले इन 50 दिनों में पूरे पाकिस्तान के अंदर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाए, जलसे जुलूस किए जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के बड़े शहरों में जलसों के बाद एक मोमेंटम बनाया जाए। ये तमाम तर तफसीलात जो हम तक पहुँची हम आपके सामने रखते हैं। पहले हम आगाज़ कर लेते हैं सुहेल खान आफरीदी साहब के इंतहाई करीब समझे जाने वाले शफी जान साहब, जिनकी जानिब से जब 2 बड़े एतराज़ात इस लॉन्ग मार्च के हवाले से सामने आए जिनके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा था, वो ये थे कि सुहेल खान आफरीदी साहब ने इतनी लंबी चौड़ी तारीख क्यों दी है। ये पहला बड़ा एतराज़ था। दूसरा बड़ा एतराज़ ये सामने आया कि सुहेल खान आफरीदी साहब जो हैं वो क्या इस हवाले से उन्होंने अलीमा खान साहबा को या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर अलामा राजा नासिर अब्बास को, महमूद खान अचकजई को क्या उन्होंने एतमाद में लिया है? अगर इन तीनों को एतमाद में लिया है तो फिर उस जलसे के अंदर जो कि हुआ 5 अगस्त को पेशावर में, उसमें अलीमा खान साहबा क्यों नहीं नज़र आई? अलामा राजा नासिर अब्बास साहब कहाँ थे? और इसके साथ साथ महमूद खान अचकजई कहाँ थे? ज़राए ने पहले यह दावा किया था, अब इस बात की शफी जान साहब ने तस्दीक भी कर दी है कि तीनों अहम तरीन लोगों को इस हवाले से एतमाद में लिया गया।
تاریخ کے اوپر کچھ اختلافات ضرور موجود تھے۔ سہیل خان آفریدی صاحب شاید جلدی اعلان کرنا چاہتے تھے، علیمہ خان صاحبہ کی بھی یہ خواہش تھی، لیکن علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی اور پارٹی کی کچھ دیگر سینئر قیادت جس میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گور بھی شامل ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو وقت دیا جانا چاہیے، کچھ ماحول آئینی عدالت کا بھی دیکھا جانا چاہیے، بالکل ایک آخری توجیہ کے طور پر، یعنی حفظ ما تقدم اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف پورا کر چکی، لیکن کیونکہ تیاری کے لیے انہیں وقت چاہیے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 4 سے 5 ہفتوں کا پلان ہے جس کے لیے جو ہے وہ تیاریاں ہوں گی، اور باقاعدہ طور پر ایک شہر جو ہے وہ دھرنے کے مقام پر آباد کیے جانے کا پلان ہے کہ جب لانگ مارچ دھرنے کے اندر بدلے گا تو آگے، کیونکہ اسلام آباد کا موسم 15 ستمبر کے بعد بدل چکا ہوگا، اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے کہ ایک خوشگوار موسم ہوگا، اور ستمبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کے اندر موسم بدل چکا ہوتا ہے، لیکن ابھی سردی اس طرح سے نہیں آتی جس کا آغاز دسمبر اور جنوری کے اندر جا کر ہوتا ہے، شدید ترین سردی، یعنی ستمبر کے 3 دن اور اکتوبر کا پورا جو مہینہ ہے وہ اسلام آباد کے اندر موسم انتہائی معتدل ہوگا۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر غور کیا گیا۔ اور دوسرا جو بڑا اعتراض جس کا میں نے آپ کو کہا گیا کہ مشاورت نہیں ہوئی، اس کا جواب آ گیا، اور پہلا بڑا اعتراض یہ کہ تاریخ بڑی لمبی دی، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ یہ مشاورت کے بعد ہی لمبی تاریخ ہے، کہ تیاریاں جو ہیں وہ ابھی اس حوالے سے کرنی ہیں، اور باقاعدہ کیسے اس لانگ مارچ کے بعد قیام کیا جائے گا، اسلام آباد یا پنڈی جو بھی منزل ہوگی اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ آج اس حوالے سے پہلا پتہ کھڑکا ہے، اطلاعات یہ ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے باخبر حلقوں کی جانب سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے اندر شرکت کر سکتے ہیں حکومت کے خاتمے کے لیے، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے ایک لکھت پڑھت، ایک ایگریمنٹ کرنے کو کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت گرتی ہے، نئے انتخابات کا اعلان ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کچھ وعدے کرے گی جو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیاسی کردار کے حوالے سے بھی ہیں۔ ہم اس طرف پہلے نہیں جاتے، اور جس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے، کئی لوگ اس قسم کی ڈیبیٹ پہلے بھی کر چکے کہ عمران خان صاحب اگر مستقبل میں وزیر اعظم ہوتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہو سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب مل کر چلنے کا فیصلہ کریں۔ اس قسم کی خواہش کا اظہار نچلی جو صفحے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بھی اور جمعیت علماء اسلام کی بھی، وہاں پر جو ہے وہ انتہائی نچلی سطح کے اوپر اس کے اوپر پہلے بھی بات چیت ہوئی، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد جو سیکنڈری لیول کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اگر مولانا صاحب کو جمعیت علماء اسلام کو کچھ یقین دہانیاں کرائے ایگریمنٹ کر کے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلا جا سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے ابھی لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا تھا، جب پریشر تھا کہ 5 اگست کو ایک جلسہ ہوگا عمران خان صاحب کی قید کے 3 برس مکمل ہونے پر، تو اس سے پہلے جولائی کے مہینے میں پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا تھا، بلکہ اس اگست سے بھی چند گھنٹے پہلے، 5 اگست سے چند گھنٹے پہلے کیا ہوا یہ کہ محسن نقوی جو کہ اس ہائبرڈ نظام کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے سسٹم کی ناکامی کا اعلان کیا گیا، ان کی جانب سے یہ تک کہا گیا کہ اس پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر تبدیل نہ کیا گیا سسٹم کو تو کاکروچ جو ہے وہ سسٹم کو قابو کر لیں گے، اور انڈین کاکروچ کا انہوں نے ریفرنس، یعنی یہ انہوں نے ایک لفظ جو ہے وہ اس لیے انہوں نے استعمال کیا، ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں تشبیہ انہوں نے دی کہ بھارت کے اندر جو نوجوانوں کے حقوق کی تحریک جو چلی اسے جو ہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی کا نام دیا گیا تھا، تو کہا کہ پاکستانی جو کاکروچ ہیں وہ سسٹم کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ ابھی 24 گھنٹے ہی نہیں گزرتے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی معاملات کا رخ اسی جانب کو مڑ جاتا ہے، اسی کے گرد گھومتی ہے پوری کی پوری ان کی پریس بریفنگ، اور وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ نظام ناکام ہو گیا ہے اور نظام کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک گریٹ ڈیبیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے پچھلے مہینے اس قسم کی تحریریں کچھ سینئر لکھاریوں کی جانب سے سامنے آتی ہیں کہ نظام جو ہے وہ جولائی کے بعد اس نظام کو ری سیٹ کرنے کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے 5
अगस्त के जलसे से पहले एक और ख़बर सामने आती है कि सोहेल खान आफरीदी साहब ने मोहसिन नकवी साहब से एक मुलाकात की है, और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर आप 5 लाख बंदा लेकर आ जाते हैं इस्लामाबाद तो भला आपको कौन रोक सकता है। लेकिन फिर ये भी कहा कि फौरी तौर पर नहीं, अभी कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करने हैं, उसके बाद की कोई तारीख। इस ख्वाहिश का इज़हार कहा यह जा रहा है कि सोहेल खान आफरीदी साहब को कहा गया कि फौरी तौर पर आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का भी कोई इरादा ना बनाएं। जिसके बाद कुछ लोग ये दावा करते नज़र आ रहे हैं कि इस मरतबा लॉन्ग मार्च के हवाले से 5 लाख बंदे लेकर जो है वो लेकर आने के हवाले से हमारी एक वीडियो भी मौजूद है। किसी न किसी हद तक एक अगर ये कहा जाए ग्रीन सिग्नल, तो ग्रीन सिग्नल अगर ना भी कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक हद तक गैर जानबदारी नजर आई। अच्छा, जो कैलकुलेट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वो क्या है कि जब वो लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, मुख्तलिफ सतह के ऊपर रद्द अमल है। सबसे पहला रद्द अमल, अगर इसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत इंतज़ामिया अदालत के अंदर जाती है तो अदलिया से क्या फ़ैसला आ सकता है। क्या अदलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ या उसको रोकने के हवाले से कोई फ़ैसला दे सकती है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चैप्टर है, जो उनका कानूनी चैप्टर है, वो इसके ऊपर काम कर रहा है कि अगर कोई केस ऐसा होता है कौन अदालतों के अंदर पेश होगा, क्या दरख्वास्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, किस तरह से इस पहलू को डील किया जाएगा। फिर अगर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या फ़ैसला साज़ों की जानिब से उसी किस्म की रुकावटें पैदा की जाती हैं जो रुकावटें इससे पहले 26 नवंबर या उससे पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से की गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्दअमल क्या होगा। ये बड़ा खासा मानी खेज़ है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का रद्दअमल, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस किस्म का खौफनाक रद्दअमल आएगा जैसा कि 26 नवंबर को आया। फिर वफाकी हुकूमत का किरदार, जो शहबाज शरीफ साहब की चुंतखब हुकूमत है, जो बज़ाहिर एक जनाब वो ये शायद ज़ाहिर करते हैं कि इख्तियारात उनके पास हैं, लेकिन असल में पीछे उसे चला कौन रहा है सबको पता है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कोई एक डिसीजन लेते हैं कि हमने, या उनकी कैबिनेट है वफाकी हुकूमत एक डिसीजन लेती है, क्या उनका रद्दअमल हो सकता है, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैलकुलेट कर रही है कि उनका रद्दअमल क्या हो सकता है। पुलिस को कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़ीर दाखिला जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा हैं, कितना डिस्टेंस है, कितने फासले हैं, क्या जो वफाकी हुकूमत करवाना चाहेगी उनसे वो वही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कैलकुलेट कर रही है। उसके बाद जिन 3 सूबों से अवाम को लाने का इरादा है, यानी खैबर पख्तूनख्वा से भी आएंगे अवाम, डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से भी आएंगे, लेकिन सिंध बलोचिस्तान और इसके साथ साथ पंजाब मेन, जहाँ से ये कहा जा रहा है कि लोगों की बड़ी तादाद इनपुट जो देगी, वहाँ की जो सूबाई हुकूमतें हैं, मरियम नवाज साहबा की पंजाब हुकूमत का क्या रद्दअमल होगा, सिंध में पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह हुकूमत का क्या रद्दअमल होगा, बलूचिस्तान की हुकूमत का क्या रद्दअमल होगा। क्योंकि माजी में हमने ये देखा कि बलूचिस्तान से भी बड़ी तादाद में जो है वो सी पैक रूट के ज़रिए लोग पहुँचे थे इस्लामाबाद 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च में भी, और उसके बाद सिंध और पंजाब के अंदर भी एक माहौल बना था। अब ये देखा जाएगा कि ये जो तमाम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, अदलिया होगी, इस्टेब्लिशमेंट होगी, वफाकी हुकूमत, और ये जो तीनों सूबे हैं, इनका क्या मुमकिन रद्दअमल हो सकता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से क्या तैयारियां करनी चाहिए। यानी इन तमाम पहलुओं के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने गौर करने के लिए, सोचने समझने के लिए, अभी क्योंकि उनके पास 50 दिन है, और आइंदा 24 घंटों के अंदर नज़र आ जाएगा कि जनाब जिरगों के इनेकाद का ऐलान किया जाएगा, जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब की जानिब से। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी इसके ऊपर काम करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो विंडो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खोलने जा रही है, उस विंडो में जो किरदार होगा अहम तरीन, वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का होगा। और फिर जब मौलाना फजल रहमान साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से इस बात का अहद करेंगे, शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, तो उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा जमात इस्लामी की जानिब। और ये भी एक ऑप्शन मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अगर साथ ना भी मिलाया जाए तो उन्हें न्यूट्रल किया जाएगा, कम से कम इस हद तक कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान सिंध से आएंगे, जो कराची से आएंगे, उनके रास्ते में कोई रुकावटें ना डाले, उन्हें आने दे, और उसके बाद फिर इस माहौल को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली मरकज़ के अंदर और सूबा पंजाब के अंदर जो हुकूमतें हैं, शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज साहबा की, वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला टारगेट इसलिए भी हैं कि वफाकी हुकूमत, और फिर ज़ाहिरी बात है उसके पीछे इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, और फिर पंजाब हुकूमत, अडयाला जेल की तमाम तर ज़िम्मेदारी, अडयाला जेल क्योंकि रावलपिंडी के अंदर है, ये दोनों वही हुकूमतें हैं
جن سے براہ راست پاکستان تحریک انصاف متاثر ہے، اور پرائمری سطح کے اوپر اگر پاکستان تحریک انصاف نے تحریک چلانی ہے تو انہی کے خلاف چلانی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس نظام کا حصہ ہے، لیکن پہلی سٹیج پر اسے نیوٹرل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس خواہش کا اظہار آزاد کشمیر کے اندر ایک جلسے میں کر چکے۔ تو اس مرتبہ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ ایک مختلف دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ان تمام پہلو جو میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے، ان تمام پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے اور ان تمام پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ ماضی کی نسبت مشکل ہوگا، جو ہے خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، ان کے مخالفین کے لیے بھی، اور مختلف بھی ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان تمام پہلوؤں پر کام کر کے اس کو لانگ مارچ کو آرگنائز کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر، تو پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج ہی کامیاب نظر آنے لگا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔